Alright, so sekali lagi selamat setengah hari semua yang baru masuk tu. So hari ni kita ada sesi yang istimewa bersama dengan saudara Kevin Zahri. So our spotlight Kim, he is here. Silalah korang rambai-lambaikan Kevin Zahri. Here we go. Hai. Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Sihat tak? Sihat. Sihat. Dah kurus sikit. Dah seminggu dah masuk, bukan soal kurus. Dah. Hello. Hai, apa khabar? Tak baik. Gallery view senang sikit. So I think first and foremost, sekali lagi Assalamualaikum dan selamat petang. Ribuan terima kasih kepada my friend and your coach Andy kerana sudi membuka tirai untuk saya pada Sabtu hari ini, dan very looking forward untuk sesi sembang santai bersama dengan anda dalam program Bukan Soal Kurus Pro Lintas. And for me again personally, welcome to our program bersama dengan anda. Tepukkan gemuruh untuk diri sendiri. Yeah, one more time. Now, harapan saya is before we get started, my harapan always is semoga anda masuk program seperti ini dengan sukarela, bukan paksa rela, because kalau dia sukarela, then at least dia memberikan anda erti yang tersendiri. And I hope that so far the pengalaman has been very positive. And our sesi bersama pada petang ini, insya-Allah lebih kurang sejam panjangnya. Kita boleh menggunakannya untuk soal jawab, untuk menjawab mana-mana kemusykilan pertanyaan yang anda ada, in the hopes, dengan harapan so that this 8-week journey menjadi journey yang meaningful dan semoga dia berpanjangan untuk jangka masa yang berpanjangan. Now, Andy, bagi mereka yang paparkan gambar KFC roti canai, kita bagi denda yang setampal nanti. Setampal. Denda yang setimpal untuk mereka belajar erti kurus yang sebenar. No, I'm just joking. Now, honestly speaking, it is totally okay kalau anda makan makanan yang anda gemari. It is part of the journey. Kerana kalau the journey becomes journey yang terlalu menyiksa hati jiwa anda dengan nafsu makanan yang bergelora hari-hari, ia takkan menjadi journey yang berpanjangan. So we always focus kepada istilah suka hati aku, suka hati engkau. Some of you will take this journey very serious. Some of you will take this journey very slow and steady. Some of you ingin nak menguji kecekalan diri untuk 8 minggu, which is fine. Some of you want to take it again a bit more slow and steady. That is totally okay juga. It is our job bersama dengan your amazing coach Andy untuk memastikan the journey is really sesuatu yang sesuai untuk diri anda supaya you tak just follow. And the first thing I want to talk about sebelum kita buka soalan kepada anda sikit, and again this sesi is really sesi yang open. That means hala tuju our masa bersama is really up to you juga dengan soalan-soalan yang anda mungkin ada. But the first thing I would like to tekankan, kalau Andy belum tekankannya pada permulaan program, this is not a follow program. Kalau you ikut program, ikut senaman, ikut diet, ikut nasihat yang diberi, dan sukar nanti untuk anda teruskannya selepas program dah habis, because following a program is easy, but kalau dia tak sesuai dengan hati jiwa anda, dan kebarangkalian besar once the program is over, you akan berbalik semula kepada cara yang lama. So what we want is jangan follow anything anyone says. Dengar, yes, listen. Sesuaikannya dengan kemampuan keperluan diri sendiri berdasarkan ilmu yang ada, supaya lepas the journey, erti kurus bagi anda is erti yang tersendiri and dia agak menggembirakan.
If this journey tak menggembirakan, tak lama kau, mungkin seminggu 2 boleh, lepas tu malas because it does not make you happy. The journey of kurus mesti menggembirakan, and it is not soal kurus, it is really suka hati kau. But looking at gambar-gambar anda semua, terutamanya Cik Badri yang senyum lebar sekarang ini, sememangnya anda mungkin perlu mengurangkan berat badan serba sedikit, but again it is not about 8 minggu semata-mata. Hopefully 8 minggu akan menanamkan ilmu supaya then you can take it sejauh mungkin. And I think lastly, before kita buka ruang kepada anda untuk bertanya soalan, I think you are very lucky dengan our other BSK corporate clients yang sedang berjalan sekarang kerana anda dapat menyertai the mainstream program public yang mana every day adanya program-program senaman, every day ada sesi senaman yang lain which is extra value benefit kepada anda. So I hope that you menggunakan the masa yang diberi dengan sebaik mungkin supaya at the end of the day it diberikan manfaat lah. And also nanti Badri kepada pemenang cabaran BSK Perlintas, saya difahamkan hadiah tajaan RM5,000 ya, betul? Ya, RM5,000 Tanya. RM5,000. Rupiah, sorry, RM5,000 akan diberikan kepada pemenang. That is bonus ya, menang kalah is not really objektif keutamaan. Kalau ada, kalau tak ada. But most importantly, this is cabaran you versus you, me versus me, supaya anda tak tertekan. Because minggu pertama biasanya ramai orang kurang jumlah berat badan yang besar. And just write down dalam ruangan komen and be honest. Sekarang masuk minggu yang pertama habis, beres untuk Perlintas BSK. Berapakah penurunan berat badan anda sekiranya ada sejak permulaan kick off last week? How much have you lost? Ya, let me have a look. 1 kilo, 2 kilo, 1 kilo sahaja. Ya, Rohayu. Mana Rohayu? Mana kau? Where is Rohayu? Ya Allah. Rohayu, avoid penggunaan kataan sahaja, or biasanya orang cakap je, kurang 8 kilo je, 10 kilo je. Perkataan je atau sahaja memperkecilkan usaha anda yang begitu hebat sekali. So try to be a bit more waspada terhadap your own language kepada diri sendiri. And be proud of your 1 kilo. Be proud of your 0.5. Be proud of your plus or minus 1 kilo. And be proud. So avoid at the end of sepanjang journey to use the word je, and Andy will be the enforcer. So that again, it always gives you a positive reinforcement. Ramai orang dia always memperkecilkan usaha diri sendiri because again kita dalam budaya Asia we have this merendah diri, but in this journey you kena cayokkan diri because this is a lot of mental punya perjuangan untuk mengatasi diri sendiri dalam pilihan makanan, senaman dan sebagainya. Alright, so now we have 3 kilo, 2.5, 1.5, kosong pun ada. Now, let me ask you this, soalan yang kedua. Apakah penurunan berat badan yang kerap berlaku dalam minggu yang pertama? What do you lose dalam the minggu pertama, program-program bukan soal kurus, or whenever you lakukan program diet yang baru? What do you lose? Yeah, let's give you a bit of time to answer the question. We have water, you lose money. Yeah. Very, very sad. Ya, money. Lot of money ya, Rohayu money pula dah. Air, water. Ya, what else we have? Ya. Now, minggu pertama usually you will lose water. Dihasil daripada senaman yang baru, banyak peluh air mata yang turun hasil daripada duit yang dilabur. Then of course because of pengamalan pemakanan yang lebih bagus.
Now, when you look at mana-mana trend diet or online, keto ke, Atkins ke, IF ke, produk kurus yang kurus semalam kau dah kurus, usually they always talk about kurangnya 2, 3, 4 kilo minggu yang pertama. They always only talk about minggu yang pertama because that is minggu yang paling banyak penurunannya, and lepas minggu pertama things will slow down. Slow down can be 0.2, 0.3, kosong, naik sikit pun ada dan sebagainya. But minggu pertama is always air. Kata orang putih, water. Kata orang Kelantan, air. I don't know lah. Basically, first week is water. Minggu yang kedua ke atas, air dah kurang berkurangan. And ramai orang stress because tak faham. So bagi mereka contohnya we have Amin 2.5 kilo dah, Yusni 3 kilo dah, Nur Salima 3 kilo dah, Suhada pun 2 kilo sudah. It sounds macam super memberangsangkan jiwa. Ya Allah, terima kasih. Aku dah kurus. But then minggu depan it will not be no longer 2-3 kilo, and ramai orang stress because again tak memahami it is water yang mengurang. So my job, Andy's job, our e-learning platform punya job is to make sure anda punya expectation is quite jelas supaya anda tak mengharapkan this first week punya weight loss to be berterusan minggu ke minggu because it cannot berterusan minggu ke minggu. Let me ask you this. What is harapan kurangkan berat badan anda untuk program 8 minggu ini? How much weight do you intend to lose dalam this 8-week program? Silakan. Let me know dalam ruangan chat. How many kilos are you planning to lose dalam our 8-week program ini? 10, 8, 10, 8, 15, 7, 7, 15, 9, 7, 10. Ya, harapan yang besar. Ya, very good. Melontarkan kata-kata itu senang, menaiknya dengan 2 petikan jari sangat mudah. The reality is most of you takkan mencapai matlamat kurangkan berat badan yang anda sasarkan, and it's important for me and Andy and us to make sure anda punya expectation tu is terkawal supaya again dia tidak create a sense of disappointment selepas 8 minggu nanti. The average weight loss untuk program 6-8 minggu seperti ini, dulu we had Jum kurus 6 minggu, now is bukan soal kurus, sounds more politically correct, 8 minggu. The average weight loss is about 4-5 kilo. But don't call it 4-5 kilo sahaja, Rohayu. We call it 4-5 kilo. Ya. Why 4-5 kilo? Because average weight loss, kalau seminggu 0.5 kilo pun dah sangat-sangat hebat sebenarnya. And you cannot use your benchmark minggu pertama sebagai sasaran jangka masa berpanjangan. So if you lose 4-5 kilo lepas 8 minggu, that is super awesome, sangat-sangat hebat. Jangan fokus on this jangka masa pendek punya window. 8 minggu pun jangka masa pendek. Kalau setahun is 52 weeks looking at 7 kali 8 program. Kalau 7 kali 5 is 35 kilo. Kalau anda berjaya kurangkan 2 ke 30 kilo setahun, that is super awesome. It's not going to create kisah viral pecah social media. Semua orang kalau boleh nak kurus semalam. But again, jangan focus so much on squeezing everything into a short-term window. Give yourself masa supaya ia berkekalan and not create a sense of failure sekiranya anda tidak dapat menjayakannya. Ya? Beres. Now, super awesome. Anda ada maklumat yang tersendiri. Sangat penting untuk anda memahami cara untuk merealisasikannya supaya anda yang mengawal hala tuju and not just ikut program yang diberikan sepanjang 8 minggu ini. Ya. So with this, saya ingin membuka
pintu, buka pintu kepada anda untuk mungkin bertanya sebarang pertanyaan yang anda ada tentang apa-apa sekalipun. Can be pemakanan, senaman, suplemen, mental, kesihatan, does not matter. Feel free to ask any question. And Andy, we use the microphone is fine or chat or dua-dua pun boleh. Which one do you prefer? I think probably if you all okay, korang boleh terus tanya. Tapi kalau boleh raise up the hand. There's a one button yang korang boleh raise up the hand, so I can pick you. Kalau tak nanti melambat-lambat pula. Okay, kita start dengan Rohayu Rohayu Dia tak buat hati tadi, kena diusik kan. Tak ada dah. Assalamualaikum Coach Andy. Waalaikumsalam. Coach Kevin. Okay, selamat petang semua. Saya nak tanya satu soalan ni, Coach. Macam saya banyakkan pekerja duduk je tau. So macam mana nak utilize kita punya daily workout tu untuk jadi yang tak aktif lah daily. So nak minta advice Coach, senaman apa yang sesuai bagi yang mereka yang bekerja yang sentiasa duduk lah, bukannya macam bergerak-gerak kan. Yeah, I think terima kasih Rohayu yang sudi memberikan pertanyaan yang bernas. Actually, there is no such thing as pertanyaan yang bernas tak bernas. All questions are good questions. Dalam keadaan MCO terutamanya sekarang, even diri saya dekat rumah, pergerakan memang agak terhad. Kerusi ke dapur, kerusi ke dapur, kerusi ke dapur, kerusi ke dapur. Everyone dalam kapal yang lebih kurang sama. Even I personally pergerakan sangat berkurangan dalam keadaan kawalan pergerakan di rumah ataupun di office lebih kurang sama. Now, I pernah jumpa my friend. Dia radio DJ Hits FM. And beliau dia buat this public service announcement like cubalah buat 20 lompatan bintang semasa ruang bekerja. When I met her, I told her, you sendiri pun tak buat benda tu, but the announcement is just cukup syarat. And she said it's true. Most of these announcement generally public service buatlah senaman dalam pejabat lompatan bintang sebanyak yang boleh. Senaman kerusi, no one does it because end of the day keadaan kurang membina. So my advice to Rohayu and anda semua, and diri saya sendiri juga, you have to allocate masa yang khas, masa yang khusus untuk senaman. It cannot be senaman sambil bekerja, back and forth. Dia punya fokus is berterabur. So dalam program seperti ini, you have jadual senaman yang diberi, memudahkan contohnya individu seperti Rohayu, saya dan ramai orang juga yang mungkin malas nak mengaturkannya sendiri. Benda tu happening live, and dedikasikan masa itu untuk workout bersama. Now, I personally buat live home workout untuk Facebook 10 pagi setiap pagi. Why? Because I always tell my audience, kalau I tak buat live home workout on Facebook, I sendiri takkan buat because malas. Kat rumah ada PlayStation, ada kanak-kanak, ada TV, ada Netflix. Memang malas. And that is honestly the truth from my point of view. So I need the live juga untuk pressure diri sendiri, menjayakan sesi senaman di mana orang sedang melihat saya bersenam. Now, my advice to Rohayu is use the live workouts yang kita anjurkan to join live. Jangan join rakaman. Rakaman tak sama feel dia. You boleh tekan pause, play, tak jadi tom yum, KFC, canai, because end of the day benda tu tak live. Benda live, feel dia is different because benda tu sedang berlaku sekarang. So my advice is if you kurang disiplin secara like semua orang ada masalah disiplin senaman di rumah dan sebagainya, force yourself to either host senaman macam saya ataupun join senaman yang live, but you have to dedikasikan masa. Now, some of peserta BSK bertanya juga, mereka kerja di rumah, banyak gangguan kanak-kanak, lot of kids. So mereka mengganggu keadaan untuk membolehkan bersenam. And
hakikatnya, and I rasa we have talked about this dalam minggu pertama, dalam siri email, siri video, you have to learn to say no. Learn to say no kepada gangguan-gangguan perkara yang tidak membolehkan kita untuk menjayakan perkara yang ingin dijayakan. Whether it is senaman, solat, makanan dan sebagainya, you have to learn to say no kepada mungkin your boss, mungkin kepada email dan sebagainya, untuk memberikan masa kepada diri sendiri untuk adanya ruang waktu yang sedia ada untuk bersenam supaya your time tu terurus. Kalau your masa tak terurus, I janji you very very difficult to mengatur senaman, pemakanan, kerja dan sebagainya. So saying no penting to mengawal keselesaan, kurang stres diri sendiri supaya then ada ruang senaman yang tertentu. But it's cakap senang. End of the day, not always easy. Perlukan trial and error. Yeah, next question. Next question, ada sesiapa yang nak tanya terus tak? I can answer some question daripada our chat session pun boleh. Our chat pun ada. Let me ask from Suhada. Suhada, do we have to drink water based on our weight? This is pertanyaan yang very very common dalam every one of our. Banyak mana air yang perlu anda minum setiap hari? And let me tell you this, saya diri sendiri tidak pernah mengukur atau menilai, mengira jumlah pengambilan air seharian. Memang remeh-temeh nak catat setiap hari agak-agak minum banyak air. Tak perlu overcomplicate uncomplicated things. Now there is this perumpamaan di mana mereka berkata, minumlah 1 liter air bersamaan dengan 25 kilo berat badan anda. So if let's say Syuhada berat badan dia is 100 kilo, then makanya beliau perlu minum 4 liter air in theory, which is not right, not wrong, but it's not always relevant kepada keadaan. Example, takkanlah hari yang you bersenam, keperluan air sama dengan hari yang tidak bersenam. Takkanlah keperluan air duduk di rumah sama dengan keperluan air berjalan di keliling bandar, padahal berat badan lebih kurang sama je. So keperluan air tak bergantung semata-mata kepada beban badan. The best way to menilai keperluan air badan anda is to how? Cuba jawab dalam kita ni chat, macam mana nak menentukan keperluan air seharian anda cukup ke tak cukup? How do you know? How do you know if keperluan pengambilan air seharian bagus ke tak bagus? Very very good. Juliana, Azfar, Firdaus, Nurul Aini, tengok kepada kencing. Kencing ada, okey. Tak ada kencing, tak cukup. No. Tengok kepada warna. Nah, warna yang kita nak harapkan is warna yang jernih. Jernih means hydration you is good. Kuningan means agak dehydrated sikit. If you nak menguji this theory, the first thing you buat pagi kalau you buang air kecil, warna dia sure agak kekuningan. Why? Because tak minum air sepanjang malam. So again, once you start minum air, warna tu is always agak clear. So my advice is, minumlah air sepanjang hari. Don't overdo it. When you buang air kecil, then just tengok kepada warnanya. Harapkan dia jernih, but you will not get warna putih lah. It's agak-agak off-white sikit. That for me is the most practical way untuk menilai your state of hydration pada ketika itu. Beres? Beres. All right, next. We have from NN. Mana NN? NN, we have a soalan. Is protein shake okay to consume? Yes or no? It is suka hati engkau. It is not diharamkan. It is not perkara yang dilarang. But you kena memahami apakah itu protein shake. Now, siapa yang di sini angkat tangan? Siapa yang pernah atau sedang minum protein shake?
Badri, tak tahu pula. Now, I personally have a protein shake as well. There's nothing wrong with it. I don't sell it, but we educate you. Now, again, if you look at our e-learning platform, there's a topic on protein supplements juga. Protein supplement is just makanan yang diproses dan dipackage dalam bentuk botol untuk memudahkan anda mengambil atau memakan makanan yang berprotein pada bila-bila masa. It is umpama you ada anak, ada baby, kurang penghasilan susu ibu, dan you buy susu formula untuk then suplemen kekurangan pengambilan susu protein juga untuk bayi anda. Now, pernah dengar whey protein tak? Whey protein pernah dengar? Whey protein is protein supplement yang paling popular dalam segala suplemen protein. Asal usul whey is susu lembu. You perah lembu tu, you buang lactose, casein dan sebagainya, you filter it, you will get a very small layer called whey. Whey protein is asal usulnya susu lembu, bukan perkara yang ajaib, and it is basically protein yang cepat hadam and dia mengenyangkan. Protein memang mengenyangkan. So now, can you take a protein shake? Is suka hati kau. Would I advise you to take the protein shake untuk hidangan am? Hidangan am is your breakfast, lunch, and dinner. I would say no. My advice is if you nak ambil the protein shake, take it antara hidangan or maybe as a pre or post workout. Fatin said, they said whey protein for body toning or cutting after you gain weight is true. No, whey protein is just protein sahaja. Kalau let's say, for example, you go online and you buy tong whey protein yang besar macam tong cat tu, dia 5 pound punya tong, you baca the fakta nutrisi dekat belakang dia, one serving has about 20 gram. Now, soalan cepu mas kepada anda. 20 gram protein bersamaan dengan berapa kalori? Cuba you write it down in the chat. Berapa kalori bersamaan dengan 20 gram protein? Now, if you tak faham all this kira-mengira kalori, ya Allah, remeh-temehnya, it's okay. You have time untuk mempelajarinya. I don't count calories hari-hari, but I memahami how to kira supaya setiap pemilihan tu is pilihan yang bernas. And tak perlu teka-teki. Teki-teka. So, 1 gram protein is 4 calories. 1 gram carbohydrate, 4 calories. 1 gram lemak is 9 calorie. That is sumber calorie. Protein, lemak, and carbohydrates. So 1 gram protein is 4, as said Juliana. So 4 times 20 would be 80. So 80 calories from the protein shake is not going to menentukan anda menambah atau mengurangkan berat badan. It is just makanan tambahan, suplemen untuk makanan keseluruhan seharian anda. Should you buy? It's up to you. Wajib? No. It is up to you. Would I recommend you to buy Herbalife? No. Why? Because cost dia tak munasabah dengan apa yang anda memperolehi. Kandungan Herbalife is protein, carbohydrates, lemak, vitamin, ada banyak perkara dalamnya. That is not istilah protein shake, that is istilah meal replacement supplement yang menggantikan hidangan. Why digantikan hidangan? Because they ada protein, carbohydrates, and lemak. Why don't I recommend you to buy something like that? But I would recommend you to buy a protein because the protein is cheap. The protein shake sekali makan is RM2 je. It's economically okay. The Herbalife nutritionally okay, bagus. But the cost sekali makan cecah mungkin 8-10 ringgit.
economically it's not viable to keep it as a sustainable supplement jangka masa berpanjangan because again you import makanan daripada luar negara. The cost of the Herbalife luar negara $2, $1 munasabah dengan economic value currency negara luar, but di Malaysia darab dengan 4 lebih. The cost that you spend sekali makan for me is not sustainable. And majority orang yang email us, they say yes, they makan Herbalife, yes, membantu, but tak kekal untuk kosnya yang lebih tinggi. So apa yang anda perlukan sebenarnya is the protein. The protein, why? Because ramai orang sukar mencari protein dalam makanan harian. Mungkin lunch, dinner, breakfast senang dengan ayam, ikan dan sebagainya. Antara hidangan di pejabat contohnya, pukul 3 sekarang atau pukul 10.30, ramai orang sukar mencari protein untuk snack yang mudah because again protein tu mengenyangkan. That is where adanya botol dekat bawah laci you ke apa, bancuh sekejap minum tu is quite practical. And that is why I would recommend it because it is economically more affordable berbanding dengan makanan berbentuk meal replacement. But it is pilihan masing-masing. Ya, nothing wrong dengan anda melanggannya. Panjang ceritanya about the protein. Protein beres! If you beli whey protein and gambar depan dia is Cik Badri yang otot gagah perkasa, dia tidak akan membina otot yang besar dengan hanya meminumnya. You cannot just drink a protein shake, tiba-tiba esok bangunnya dah sadar kau. It does not work that way. It is just makanan. And pengguna utama whey protein dunia is susu bayi. Susu bayi is the #1 consumer of whey protein dunia. Apakah persamaan bayi dengan orang bina badan? Dua-dua nak membesar dengan cepat and dia nak bahan binaan yang mudah hadam. Whey protein senang dihadamkan untuk sampai ke destinasi sel masing-masing. Ya, but it is not wajib. It is suka hati engkau. Don't beli any supplement melainkan anda memahami cara penggunaannya. We always say jangan diperguna, but anda boleh memperguna. But jangan dipergunakan untuk orang yang menjual dengan janji pelbagai tanpa anda memahami isi kandungannya. There is no pil kurus, makan hari ini kurus semalam. You have to put in the work. Pemakanan senaman untuk sustainability jangka masa berpanjangan. Okay, beres. I'm going to answer Rince's question. Intermittent fasting, always very popular, effective, yes or no? Is it okay to skip a meal? There is no diet yang satu-satunya sesuai untuk semua. In Jum kurus, or bukan soal kurus, we have no diet yang tertentu. The only diet we have is diet suka hati kau. It can be diet Rin, diet Rohayu, diet Juliana, diet Fateh, diet Coach Andy, because everyone has different objectivity. Everyone has different level of discipline. Semua orang ada a different nikmat makanan yang tersendiri. So, you can go on IF, Keto, Atkins, suku-suku separuh, Mediterranean diet, Hollywood diet, Bollywood diet. It is hati engkau. Every diet akan cuba untuk mengawal jumlah pengambilan kalori seharian dengan sama ada menghadkan apa yang anda boleh makan, Atkins, Keto dan sebagainya, melarang pengambilan karbohidrat, or dia akan melarang durasi atau jangka masa anda boleh makan, like IF. IF akan dan bagi you window makan, window tak makan. Justru indirectly, it will help you to mengurangkan jumlah pengambilan. The #1 paling penting dalam usaha anda untuk kurus, #1 is mengawal kuantiti pengambilan seharian. Tak kiralah macam mana sekalipun, but you have to learn how to mengawalnya. But to mengawalnya, anda perlu memahami keperluan.
Contohnya, you cannot mengawal perbelanjaan kewangan tanpa memahami income you berapa. It's the same thing dengan kurangkan berat badan. Anda tak boleh nak mengawal jumlah nak makan tanpa memahami berapakah yang anda perlu makan sehari berdasarkan kepada aktiviti anda, usia, jantina, berat dan tinggi. Now, sudahkah anda mengira BMR, AMR, DCR dengan Coach Andy? Sudah. Now, that is sangat-sangat penting untuk membantu anda dan mengawal jumlah. And then the next step is how to mengawalnya sama ada dengan IF dan sebagainya is suka hati engkau. If you baca today on our blog on kevinzari.com, kita post kisah daripada seorang peserta, Farah, yang kurangkan 12 kilo dalam our program. Beliau kisahkan kisahnya and beliau kata dia buat diet Farah. Diet suka hati dia, tapi dia memahami cara untuk mengawal jumlah. So same thing for you. My advice is do your own diet. Do diet Badri, diet Andy, diet Juliana, diet Rohayu, Rohaya, Siti, supaya dia sesuai dengan hati jiwa anda. But I promise you, kalau you buat IF sekarang, you takkan buat IF sampai bila-bila. You buat mungkin untuk sebulan, 2-3 bulan, untuk seminggu, 2-3 minggu. Atkins, keto, eat clean, sama juga eat clean. Cakap senang. Post gambar rumput Instagram, hashtag eat clean, senang. The reality-nya is no one eats clean. I don't eat clean. Andy doesn't eat clean. Nobody really eats clean, but it sounds good on social media. Jangan terpedaya. Jangan terpedaya dengan gambar-gambar, even dalam WhatsApp group you, kalau semua orang post gambar lunch, semua gambar rumput je, rumput, steam ikan, chicken breast, itu semua penipuan. The reality-nya is, belakang makan juga kuih, ice cream, but dia tak post gambar dalam WhatsApp group. Why? Maruah. Maruah diri. It happens a lot. So keep it real. Don't make it on paper nampak hebat, green tea dan sebagainya. On paper and the reality has to be the same supaya dia tak macam menekankan hati jiwa anda. It has to be realistic. IF, generally speaking, is not realistic untuk menjadikannya a 365-day diet. It's something short term boleh. But your kejayaan is not short term. Kejayaan anda must be long term. Kena menjadi gaya hidup yang berpanjangan and menjadi pilihan ruji anda untuk sepanjang hayat. And it cannot be diet yang merepek. It has to be diet dengan nasi, dengan lauk, dengan pisang goreng, dengan KFC, dengan roti canai, and ice cream. Benda tu real. For me, sama real. I makan benda yang merepek hari-hari, every single day. But I also makan benda yang bagus every single day. It is a balance of good choices, balance of bad choice. Because the bad choices menggembirakan. The good choices kurang menggembirakan. So you need balance of both, yang menggembirakan, yang mengenyangkan, supaya your journey itu is berkekalan. Beres? Beres. All right, now let me see what else we have from Rohayu. Berapa jam disyorkan untuk bersenam sehari? My advice, maximum maximum senaman sehari is sejam. My advice. My advice is jangan bersenam lebih daripada sejam sehari. Jangan bersenam hari-hari. If you bersenam hari-hari, 7 hari seminggu, 365 days a year, I guarantee you kebarangkalian cedera anda tinggi. And once you cedera, usaha anda untuk kekal kurus akan agak terjunam sikit. You will get demotivated and you will give up more easily. So my advice is always utamakan keselamatan, memahami recovery, don't go from zero to hero. Keep it dalam 1 hour of senaman yang berkualiti. Because if you go longer, badan fatigue,
mental fatigue, otot fatigue, kebarangkalian cedera is high. It's not worth it. So walaupun in this program macam-macam jenis senaman, hari-hari, jangan buat hari-hari. Kita buat hari-hari supaya anda ada pilihan. Pilihan, okay, I join today, I skip tomorrow, yang ni macam best, yang ni tak apalah. You know, do what you enjoy. Tak semua orang enjoy the Zumba. Tak semua orang enjoy the high intensity workouts. Do what you enjoy. Jangan follow dengan membuta. Jangan buat senaman yang impact tinggi. Contohnya if Andy hari itu buat a MMA workout which has a bit of pylo movement. Pylo is a bit of jumping here and there. Kalau berat anda tinggi, lutut kurang kuat, don't do it. Regress. Cari cara yang lebih selamat untuk anda melakukan pergerakan yang sama. Oh, tak perlu buat langsung, buat senaman yang lebih sesuai untuk anda. Don't follow anything anyone says. Look at it, mempersoalkan sesuai atau tak sesuai. Even diri saya sendiri, pergi ke gym mana-mana, even though I berpengalaman, if I don't like the exercise, and it's too high impact, I will tell the coach, I don't want to do it. Why? It's not worth. I can do it, but it's not worth. Tak berbaloi saya cedera, and the coach will say, okay, because end of the day, suka hati aku, you are a paying customer, you are a paying participant, you can do whatever the hell you want to do, it is your life. Kalau you cedera, you have to bear the consequences, not the coach. The coach will continue along his program, but you have to bear the consequences of satu sesi senaman menjadi detik anda cedera long term. It is not worth it, especially if you are older, like Badri and I, 40s. Yeah, recovery takes time. If you're wondering why I pick on Badri a lot every day, I know him for a very, very long time. We used to be colleagues at Proton way, way back, maybe about 15, 14 years ago. But yeah, good guy. Okay, next question. What else we have here? Juliana, is there any effect if we eat too low calorie? Okay, I'll try and keep the answers ringkas boleh supaya we can answer sebanyak-banyak soalan. If you eat too little, you have to deal with malnutrition. Your body will shut down. When your body shuts down, your immune system will also be weakened. During this time, COVID-19 and all, you want to make sure your immune system is strong. Your immune system is alert. You have to bekalkannya dengan makanan yang mencukupi. You have to kuatkannya dengan senaman untuk kuatkan badan. Once your body is stronger, physically, cardiovascular, everything becomes easier. The entire body becomes stronger to melawan serangan. Your immune system becomes stronger. If you lemah, kurang bermaya, berberat berlebihan, badan you 24 jam stres. Everything you do is beban kepada badan, including your immune system, and kebarangkalian anda dapat serangan penyakit jangkitan lebih tinggi. So it's your tanggungjawab, especially during this time, to memastikan your kesehatan is terurus, kecergasan is baik, jangan cedera. Because once you cedera, kena keluar rumah, klinik, dapat pemeriksaan, again, menyukarkan keadaan. So my advice, the minimum that you should makan sehari is no less than your BMR. Your BMR, which I harap you memahaminya, your BMR should be the minimum pengambilan makanan seharian anda. If it is 1,004, 1,004. If you orang yang lebih besar, 1,008, 1,008 lah. It is diri sendiri. But if I say that's the minimum, janganlah makan yang minimum. Dia macam had laju lebuh raya, janganlah bawa had laju yang ngam-ngam. Bagilah buffer. 10% sikit ke apa supaya it becomes a bit more enjoyable and ada ruang for error. Okay? Ya, Yusni, happiness creates consistency. If you are happy, mudah konsisten.
If you don't enjoy this, then it becomes benda yang you looking forward. Bilalah penghujungnya. Same thing dengan senaman. If you enjoy the senaman, then you don't really look at the time. But if you don't like the senaman, then you always mengharapkan bila nak habis, bila nak habis. So my hope for you is make this journey your journey, make it enjoyable, happy, no matter how fast or slow, supaya dia memudahkan anda untuk kekal. Surrounding sangat penting juga. If your surrounding are not encouraging, it creates a sense of negativity. So we talk about this in our e-learning juga. Minggu yang keberapa entah, there is a topic on persekitaran itself. A lot of mental sebenarnya. Shamira, after turun berat, bila boleh start buat body toning untuk mengelak lemak-lemak menggelebih? Now, lemak menggelebih is subjective. How to put it into context? If you bersalin, I'm sure many of you ada keluarga with a husband or wife, but once the lady bersalin, some ladies deal dengan kulit berlebihan. Some ladies do not. It is genetic to the individual and juga how you mengawal penaikan berat badan semasa mengandung yang agak drastik. If you lepas tangan, berat naik dengan melampau dan kebarangkalian besar, the skin tu is stretched lebih daripada yang mungkin perlu. And then once you lepas the stretching, lepas bersalin, umpama dah kurus semalam, once the kulit dah dilepaskan, dia takkan kembali terus kepada yang asal. Kalau you pernah dah kahwin, you bayangkan malam pertama dengan malam yang ke-1000, macam mana sekalipun berat tu sama, rupa paras malam pertama dengan malam yang ke-1000 kebarangkalian besar, is not the same because of the price of pregnancy. So now, once you have lost a lot of weight, it's not really about toning and mengisinya dengan otot yang banyak. You have to give it time. Give it time, that means kulit tu once dilepaskan, bukan kulit tu is not elastic, it is kurang elastic. Kurang elastic means it still has elasticity, but you need to give it time for the kulit to slowly come back. Contohnya, my wife and I, we have 2 kids. My youngest is 8. So my wife now had 8 years of post-pregnancy for the kulit to kembali, and it gets better as time goes by. Of course, now 8 tahun dah memang dah okay, but you have to berikannya masa. Sekiranya you sangat obese, and it happens in our program juga, some lose 40-50 kilos bertahun-tahun ya, and they deal dengan kulit berlebihan di leher dan tangan dan sebagainya. A small minority opt for skin removal, but it's a very, very, very small minority, and it is pilihan diri sendiri dengan nasihat daripada a doctor, a dermatologist. But in most of you, it would not be the case, melainkan you have dealt dengan weight loss yang sangat drastic dalam jangka masa yang pendek or panjang. It would be a case by case scenario. Ya, Rohayu, senaman yang sesuai untuk membakar lemak di bahagian peha, you cannot bakar lemak dekat bahagian peha sahaja. Tak ada orang yang kurus dekat peha, yang lain berterabur sahaja. There is no such thing. You cannot spot reduce lemak. Untuk kurangkan lemak bahagian peha, you have to kurangkan berat badan secara menyeluruh. So once you kurangkan 10-20 kilo, your body akan mengambil daripada semua bahagian badan. But again, remember, you cannot spot reduce lemak. Let me ask this, and cuba jawab dalam soalan chat room kita. Answer this question. Adakah senaman perut kempiskan perut? Yes or no? Adakah senaman perut kempiskan perut? Yes or no? This is a very important question for you to be able to answer,
because ramai orang tidak memahaminya, but you all really good job. Senaman perut tidak kempiskan perut. Ramai kecewa because usaha ada, istiqamah ada, niat ada, buat ulangan beratus kali, tak kempis-kempis juga because senaman perut tidak kempiskan perut. Senaman peha tidak kempiskan peha. Senaman peha, senaman perut kerjakan otot peha perut. So senaman again kerjakan otot. Once otot tu makin kuat, makin besar, kebarangkalian besar, peha engkau makin besar. Hari-hari on Facebook, Instagram, ladies usually will message me, "Hi Cik Kevin, saya bermasalah peha yang besar, saya squat hari-hari, makin besar lah." That is objektif senaman squat. Senaman squat objektifnya is to kerjakan otot, to make the otot bigger, better and stronger. Bagus. Jangan takut. Senaman yang lebih bagus, lebih besar, once you kurangkan berat badan, berikan anda bentuk badan yang diharapkan. Because you tak nak bentuk badan yang sepapan. You nak bentuk badan yang hourglass shape. Untuk ada hourglass shape, you kena bentuk otot yang ada dengan senaman bebanan yang berkualiti, sama ada dengan beban badan diri sendiri ataupun dengan menggunakan dumbbell dan sebagainya. So in your weight loss journey, saya sangat-sangat galakkan anda untuk melibatkan bebanan supaya as you lose weight, you taklah hilang banyak otot. Because mustahil anda hanya hilang otot, anda hanya hilang lemak sahaja. You cannot just lose fat. When you lose 10 kilo, it will be lemak, water and air. You cannot just lose one. So the idea of weight training, senaman bebanan semasa you kurangkan berat badan, is to minimize the muscle loss supaya you keep as much as you have, because sangat preciousnya ada otot. Okay. Let me scroll up a bit. Norazana, coach naik tangga hari-hari ke tempat yang tinggi okay ke? Kalau naik tangga, naik tangga is fine, tak ada masalah. But again, I would not do it every day. If you naik tangga yang bukan naik tangga 2-3, yang berpuluh-puluh, every day you always melibatkan otot yang sama. If you always involve otot yang sama, kebarangkalian besar the wear and tear of that one otot will lama-kelamaan lead to wear and tear, kecederaan. My advice, pelbagaikan senaman. Buatlah hari ini naik turun tangga, esoknya buat senaman lain supaya you give time for your muscle to berehat. Don't go crazy. Always utamakan keselamatan, but listen to your body supaya the wear and tear dapat recover. Okay. Suplemen masuk dalam kalori seharian, yes. Everything that you consume adalah sebahagian pengambilan kalori kalau dia berkalori. Yes, Rafael. Hi. Yeah, son of mine. Terima kasih. Bye. Terang ya kejap. So bright. Mikaela, you want to say hi? Yeah. Say hi. Hi. Ya, dia orang baru balik daripada neighbor atas punya rumah. At least dia orang ada kawan-kawan juga. Okay, bye. Goodbye. Goodbye. Okay, now Zati, senaman apa yang sesuai untuk perut selepas bersalin? Sometimes tak boleh over senaman sebab if you have sebarang kecederaan, baru recover, baru bersalin dan sebagainya, jangan mulakan sebarang program senaman yang melibatkan otot bahagian yang tercedera, melainkan anda dah fully recover dan mendapatkan kebenaran anda punya doktor or physician. In my example, tak pernah pregnant, but I had a appendix removal many years ago. So sama juga ada small cut, and the recovery took me dalam 4, 5, 6 minggu. The doctor said everything was fine,
and I can start to bersenam. So I remember very, very clearly the first time I mula senaman semula, every time I buat a rotational core movement yang regangkan otot yang tercedera, I can feel there is a bit of a pointing acute pain pada bahagian yang tercedera. So I stopped and focused on less core rotation, more pergerakan yang lurus, more pergerakan yang tidak mengacau bahagian yang tercedera while aktifkan diri dan slowly demi masa dan melibatkan senaman yang lebih, in this case involve rotational core exercises supaya again then membantu kukuhkan balik otot yang dah pun cedera. But you have to be the master of your body. Nobody knows your body better than you. So you need to know what you can or cannot do. You need to listen to what is happening. Contohnya, bersenam. Sakit sendi, sakit otot is not the same thing. I repeat, sakit sendi, otot tak sama. Sakit otot agak diharapkan. Soreness, ya, you only delay masa soreness ke apa, yang esoknya air mata mengalir sakit because semua tak boleh orang buat lawak sakit, semayang sakit, tangga sakit, semua sakit, yang itu agak diharapkan. That is your muscle koyak hasil daripada senaman yang berkualiti, and we can talk about that later or next time. But sakit sendi is never a good thing. Whenever I have any kind of joint pain, shoulder, siku, gelang tangan, lutut, I will stop. Because a joint pain is usually tanda something acute is maybe right or wrong. Rehat dulu, look at keadaan, give it 2-3 hari untuk berehat, and then see what happens. So again, joint pain, otot pain, not the same thing. Make sure you wear the right kind of shoe. So many people in our program over the years, walaupun diberi amaran pelbagai, pakai kasut yang salah. What kind of shoe should you be wearing untuk senaman body weight training? Let me know in the chat section. What kind of shoe should you be wearing for Zumba, body weight training, HIIT, MMA? What kind of shoe must you be wearing? Training. Yes. You have to wear a training shoe. Training shoe, running shoe, tak sama. There is a video in our e-learning to membezakan kedua-duanya. A running shoe for functional training is one of the biggest mistakes many make. Because dia melibatkan, contoh anda ke barangkali yang besar, kurang berpengalaman bersenam, number 1. Nombor 2, ke barangkali yang besar, anda berbeban berlebihan. Nombor 2, ke barangkali yang besar, kawalan core anda kurang mahir. 3, all these 3 will lead to a lot of imbalance. Ya, imbalance, teknik yang kurang baik, banyak stress on your tapak kaki, gelang kaki, lutut dan sebagainya untuk menyimbangkan kedudukan. If the tapak you berdiri tak kukuh because you're wearing a running shoe yang tapaknya lembut, it puts so much more stress on every time you melangkah because the running shoe is soft. The running shoe is soft because it is meant for running, untuk melembutkan tapak larian. But for training, you need tapak yang kukuh, tapak yang lebar, macam mountain bike. Beza dengan racing bike. Mountain bike berat, yes, but dia stable, easy for you to maneuver. Training shoe is keras, and it is wide, and it is heavy. Tak sesuai for running at all, but great for functional, great for Zumba, great for anything yang melibatkan pergerakan kiri dan kanan. Running shoe only lurus. Begitu ramai, again, in our program, jum kurus terutamanya dulu, cedera because wearing the wrong shoe. Badminton, running shoe. Once you nak
reach drop shot and you melangkah jauh ke depan dengan running shoe yang lembut, your ankle will roll. Dah, ankle sprain. Dah, 2-3 bulan tak boleh buat apa. Dah, terputus makan, stres. Now kalau boleh, stres bersenam. But if you have no channel senaman, you will channel this tekanan ke arah makanan to compound your problem. So jangan pandang rendah kepentingan kasut. Ya, very, very good. Muhammad Yasir, adakah jog senaman yang sesuai untuk kurang berat badan? The best senaman is senaman yang you enjoy and senaman yang pelbagai. Jogging sesuai untuk mereka yang boleh. Jogging kurang sesuai untuk mereka mungkin yang tak boleh. Yang tak boleh adalah mereka mungkin yang memang berat dia berlebihan. 110, 120, 90, knee problem. Don't do things yang mungkin lagi akan melibatkan kecederaan. So jogging walaupun sesuai for many, may not be sesuai for everyone. So if you cannot jog, example me, just sebelum MCO hari tu, I had a bit of ankle pain. So I stopped running, but I brisk walk uphill. So I put the treadmill on high incline and I just walk. Yeah. All I care about is quality degupan jantung and I walk uphill. So tak semestinya you jog, but you can naik turun tangga or you can brisk walk up a mountain or brisk walk up a treadmill. Not every senaman is sesuai untuk semua. If nak beli dumbbell berapa kilo yang sesuai Yusni, I wish I can show you right now, but there is a video in our e-learning platform yang menerangkan pilihan beban dumbbell yang sesuai. Now, I really hope that you mempergunakan our e-learning platform dengan sebanyak-banyaknya. All of the soalan that you have, ada videonya di situ. Saya faham semua orang sibuk, but do try and spend beberapa jam to just go through all the topics. There is a video there dengan demonstrasi on how to menilai beban dumbbell yang sesuai untuk penggunaan home workout juga. Okay. Amir, okay, now time check guys. It is 4:06. Maybe lagi 2-3 minit and then I think we can try and wrap things up. If you do have sebarang pertanyaan yang lain, you are more than welcome to email me sepanjang the program. We have a dedicated email address. We have a WhatsApp with me personally, dedicated juga. You are welcome along the program dan selebihnya untuk bertanya sebarang pertanyaan kepada saya, and I look forward, and I have been answering a lot of questions already. So jangan rasa segan silu. I am with you along this journey bersama, together with Coach Andy as well. Now, Amin, when exercise, the degupan jantung range should be around. Okay, let's answer this question together. Amin, how old are you? Just let me know in the chat room. How old are you? Is Amin still around? Amin still here? Okay, Amin is 35. In the chat room, let me know untuk Amin yang berusia 35 tahun, what is his maximum degupan jantung? What is his maximum heart rate? What is the maximum heart rate first? We have Nurul Aini said 185. This is really important for you to understand because jantung is organ yang paling berharga. Jantung is otot yang paling berharga. If you do not know how to train your otot jantung, you takkan membina kecergasan. Kecergasan is not soal berat badan. Kecergasan is physical fitness. And if you don't know how to train and kuatkan otot jantung, your jantung will not